Jai Shri Krishna from Gujarat, Vadodara. And thank you so much for joining me on this Sacred Chant for the World program. So, the year 2020, today is the last day of this year, and it has definitely surprised us in many ways, unpredictable ways, unprecedented ways. Many things happened. Just a thought that I had in my mind is that we truly come to know who we really are when we are given all freedom or when we are taken freedom from. So, we definitely could experience it. So, on the other hand, looking at the whole situation in the world nowadays, we see that from the absolute perspective, that there is nothing new actually. These are the same drama of the material world is unveiling just in the different ways. The same players are there. Adhyatmika kleshas, the sufferings that living beings undergo with their minds, with their bodies, with their circumstances, and so these are the same players. So we can try to tackle all these problems in the world or in our individual lives on different levels. So we can try to tackle them on the physical level, and we can involve science, involve medicine, involve different other things. We can try to tackle them politically, economically, socially, and this is all has its own. Each of these solutions has its own place in given circumstances. But when we actually understand the ultimate point of all spiritual teachings that we receive from all spiritual traditions, is that the ultimate solution to all the problems of life lies in change of our consciousness. Then we come actually to the root of everything. And when we start working from the root, then everything else falls in its place harmoniously. And then we know when to apply what, because we are guided from within by the Supreme Soul in our hearts, who is all-pervading, who knows everything, whatever is happening everywhere. And when we align our consciousness with Him, we exactly know when to apply which solution. So this is exactly what I'm trying to just get ourselves into the mood for chanting this mantra that we have selected for today's session, is working on our consciousness and working on the consciousness of the world. So let's get into it. Below, if you scroll down in the video description, there is that verse from the Bhagavatam. It is from the 5th skandha. This mantra or Sanskrit verse was spoken by Prahlada Maharaja in his prayers to Narasingha Deva. And this was his first prayer, and usually in prayers to God, people ask for blessings, ask for boons, share their own problems. But this was the first opening verse of his prayers, and he's praying for the whole world. Svastyastu Vishvasya. May there be well-being, auspiciousness for the whole world. It's a very selfless prayer. We have to learn a lot from it. Very often in our spiritual pursuits, we get too much self-centered. We get too much thinking about our own mind, our own problems, our own solutions. But let's look at the great, really Mahajanas, the great souls of the past, and their words. So when we actually associate with those Mahajanas via their words, via their beautiful Vani, Vedic Vani, which we receive from the books like Bhagavatam, we actually fill our consciousness with their vibrations and we get purified. So something definitely rubs off on us, on our mind, on our heart, and we do evolve spiritually as well. So, svastyastu vishvasya.
Let there be auspiciousness for the whole world. The opening words of this mantra. Now, the next, it's actually building up. So it's very interesting to see. Kalaf prasidatam. I chanted, I like this visarga substitutions in Sanskrit. So I say kalaf prasidatam. This is upadmaniya sound, which you can sometimes use. You can, however, chant it as kalah prasidatam or kalah prasidatam. Everything is correct. All these three ways are correct. So I'm just choosing my preferred option of substituting the visarga with the F sound. Kalah prasidatam. And it means may all envious persons be pacified. So now definitely pacification of an envious person, not via fulfilling their envious goals, but by making them give up their envy, their jealousy, competitiveness, everything that this world is filled with. So now, how that can be accomplished? The second line of this verse says, Dhyayantu bhutani shivam mithodhiya. May all living entities meditate, think of auspiciousness, shivam, mithodhiya, thinking about each other, mithodhiya, reciprocally. You know, how many times we run into problems because a single race wants to predominate the world, the single country wants to rule, the single company wants to have it all for themselves. Again, we are coming back to this same point. It's about the consciousness. We are not the center of the world. There are others like us, and we have to live in harmony and peace, thinking of each other's welfare. So this is the prayer. May all the living beings reciprocally think of each other's welfare. Then the envious mentality will be subdued, and then there will be a true swasti, true auspiciousness for the whole world. But now again, how can we all think about each other, care for each other? The solution is coming step after step. Manascha bhadram bhajatad. In the third line, Manascha bhadram bhajatad. May our mind experience bhadra. And bhadra here, according to the acharyas who have explained this verse, each word in this verse, it means detachment, peace, tranquility, calmness. So when we are satisfied within, we actually do not feel the need to run after the objects of enjoyment in this world, because what's within is much greater, is much deeper, is much more fulfilling and satisfying our true self. So therefore, by feeling that bhadra, that calmness and tranquility, spiritual calmness, spiritual shanti in our heart, we can actually be free from all this envy and greed and lust, and we actually can think of each other's welfare. Now, again, how can we achieve that bhadra in our minds? Adhokshaje aveshyatang no matir apyahaituki. I'll repeat it again. So one word is there, the last word in the third line, adhokshaje, and the last line goes aveshyatang no matirapyahaituki. May our consciousness enter, be absorbed in thoughts of adhokshaja. Adhokshaja, or supreme transcendental person. Adhokshaja means Vishnu, Krishna, Narayana. So may our consciousness enter into thoughts of him and ahaituki, without any motive, without any ulterior motive, for the sake of it, because this is who we are. This is the place to be. This is the place to be where our consciousness can be plugged into this supreme person in the
transcendental loving relationship of bhakti. And this is the last statement of this verse, which gives the solution to all the previous prayers. When one's consciousness is factually absorbed in Krishna, in Adhokshaja, in this supreme person who is the source and the purpose of everything, then our minds can feel the bhadra, the calmness and tranquility. Then we can feel for each other in a true way and care for each other. Then the envy will be given up, and then there will be true svasti, or auspiciousness for the whole world. So this is the meaning of this shloka. And it's such a beautiful prayer. It has been my favorite for many, many years. And I'm really happy that somehow or other I was inspired to chant it today. So one more time, thank you all for joining me. And let's do it. So we'll chant it 108 times. And in between, each like 4 or 5 times in between, I'll stop for a few seconds and we will read the translation in order to remind ourselves about the mantra artha, the meaning of the mantra, the meaning of the verse, just to make this repetition more conscious. So let's muster all our sincerity from our heart, because deeply inside we do want this world to be more harmonious, more better, more spiritual place to be. And it would be really nice that many other people in the world will also discover how much more there is, how much more happiness there is within. So with these prayers, we can just offer this prayer at the feet of Shri Krishna Adhokshaja, and this might be one of the best offerings to this world that we can make through our prayer. So let's do it. We'll switch on Tanpura sound to provide us some background, nice, pleasant environment. And okay, I will start slowly. So first 24 times we can chant it in a slow way. Later on we will assume the normal speed. We'll chant it in a traditional South Indian manner, which is quite simple. So if you are very familiar with Sanskrit, just join along. If you are not so familiar with Sanskrit or with this particular mantra, just listen to it for some time and then join whenever you can comfortably. Alright, so we will start. I'll offer my pranams to my spiritual master and we'll commence the chanting. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. And let's begin. Om Swastyastu Vishwasya Khalaf Prasidatam Dhyayantu Bhutani Shivam Mitho Dhiya Manascha Bhadram Bhajatad Adhokshaje Aveshyatang No Matirapyahaituki. Swastyastu Vishwasya Khalaf Prasidatam Dhyayantu Bhutani Shivam Mitho Dhiya Manascha Bhadram Bhajatad Adhokshaje Aveshyatang No Matirapyahaituki. Swastyastu Vishwasya Khalaf Prasidatam Dhyayantu Bhutani Shivam Mitho Dhiya Manascha Bhadram Bhajatad Adhokshaje Aveshyatang No Matirapyahaituki. Swastyastu Vishwasya Khalaf Prasidatam Dhyayantu Bhutani Shivam Mitho Dhiya Manascha Bhadram Bhajatad Adhokshaje Aveshyatang No Matirapyahaituki.
स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजताद् अधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजताद् अधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजताद् अधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं
भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजताद् अधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी. Let's read the translation. May there be good fortune throughout the universe, and may all envious persons be pacified. May all living entities become calm by practicing bhakti yoga, for by accepting devotional service, they will think of each other's welfare. Therefore, let us all engage in the service of the Supreme Transcendence, Adhokshaja, Lord Shri Krishna, and always remain absorbed in thought of Him. Okay, let's resume the chanting. Swastyastu vishvasya khalah prasidatam dhyayantu bhutani shivam mitho dhiya manascha bhadram bhajata dadhokshaje aveshyatam no matirapyahaituki swastyastu vishvasya khalah prasidatam dhyayantu bhutani shivam mitho dhiya मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी
स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी
स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी. Almost halfway through. Again, let's read the translation and remember the meaning. May there be good fortune throughout the universe, and may all envious persons be pacified. May all living entities become calm by practicing bhakti yoga, for by accepting devotional service, they will think of each other's welfare. Therefore, let us all engage in the service of the Supreme Transcendence, Lord Shri Krishna Adhokshaja, and always remain absorbed in thought of him. Alright, let's continue. Swastyastu vishvasya khalah prasidatam dhyayantu bhutani shivam mitho dhiya manascha bhadram bhajata dadhokshaje aveshyatang no matirapyahaituki स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी
स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी. Alright, another time translation. We are about 2/3 through the chant. May there be good fortune throughout the universe, and may all envious persons be pacified. May all living entities become calm by practicing bhakti yoga, for by accepting devotional service they will think of each other's welfare. Therefore, let us all engage in the service of the Supreme Transcendence, Lord Shri Krishna, and always remain absorbed in thought of Him. Okay. Swastyastu vishvasya khalaf prasidatam dhyayantu bhutani shivam mitho dhiyam manascha bhadram bhajata dadhokshaje aveshyatam no matirapyahaituki. Swastyastu vishvasya khalaf prasidatam
ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता अधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे
आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी. Almost there. Last time translation, and then last 12 times we'll repeat the mantra. May there be good fortune throughout the universe, and may all envious persons be pacified. May all living entities become calm by practicing bhakti yoga, for by accepting devotional service they will think of each other's welfare. Therefore, let us all engage in the service of the Supreme Transcendence, Adhokshaja, Lord Shri Krishna, and always remain absorbed in thought of Him. Okay, and last 12 times. Swastyastu vishvasya khalah prasidatam dhyayantu bhutani shivam mitho dhiyam manascha bhadram bhajata dadhokshaje aveshyatam no matirapyahaituki swastyastu vishvasya khalah prasidatam ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे
आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता दधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी. And let's end with Harinama, which is a practical way of absorbing our consciousness in the supreme transcendence, Adhokshaja. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Wonderful. Please share whatever realizations, thoughts, or reflections that came into your minds during this session in the comments. I'll be very, very grateful. And I'm thanking you once again for taking part in this Sacred Chant for the World program with me. Whether you attended it live or will be watching it in recording. So thanks so much. And as a New Year gift, you can. I have a new song from me, which I released just 5 days ago. If you haven't heard it, it's called Bhavatu Me, and the link is there in the same description below. You'll find it in my music channel, Sanskrit Strings. So with this, I say Happy New Year, new 2021 year to you. Swasti to you and your loved ones. And we'll meet again in 2021, definitely. Hare Krishna. And see you again. Thank you.